as usa ka security guard. Dili mo na ilalim no sulod sa 15 days or 15 ka adlaw nimong tininduga as a security guard. Pag abot sa sweldo usahay i-delay pa gyud kay grabe tawong mga mabawro kay nga rason na anang rason bitaw nga late pag pasa sa anang billing o late ang paghimo og billing kay nang naay tuan kanang naay ibuhat sa kuan sa opisina or like nga kanang napasa na to ng billing ko sa'yo pero dugay gikuhaan siki nya samot na dugay na kuhaan siki samot na pod pag withdraw sa bangko dugay gihapon ma-withdraw kay daghan kayo ang kuan ang linya or ang gapa deposit o kanang sa pagtrabaho pod nga as a gwardiya as a security guard pag abot sa sweldo igor pod gipang bahin sa utang usa gina diha bahin sa utang bahin sa kaon bahin sa paon mo gid ang tao pero watay choice kay nanay man gyud no so di lang ya punta mo surrender na trabaho lang gyapon kumbati lang gyapon kanunay